Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Ricardo, tú fui presidente del Partido Socialista, entonces uno de los partidos de la concertación democrática, y me gustaría tener un poco tu sentimiento después de esta victoria, que por supuesto es una victoria de un candidato de izquierda, pero es una izquierda distinta de la que ganó las primeras elecciones después de la dictadura de Pinochet. Hubo en cierto momento, por lo que vi, que leí, una crítica muy fuerte de esta nueva izquierda que representa Boric, del Frente Amplio, sobre lo que hizo o no hizo y no hicieron los gobiernos de la transición democrática. Fue un discurso que aparentemente se mantuvo hasta la primera vuelta, y entre las dos vueltas el candidato Boric salvó la segunda presidencia de Michelle Bachelet, me parece. A pesar de todo esto, los partidos de la concertación, especialmente el Partido Socialista, inmediatamente apoyó para la segunda vuelta la candidatura de Boric. Entonces me gustaría tener un poco el sentimiento tuyo, que vivió la dictadura, la transición con todos sus problemas y el momento actual. Mira, una primera reflexión, Jean-Jacques y Juan Pablo. Lo que se ha producido este domingo es un cambio de época en Chile. Es un nuevo momento histórico para el país. No cabe duda de que lo que ha ocurrido este domingo ha generado un cuadro absolutamente inédito en la historia reciente de Chile. Y hay que asumir, por lo tanto, de lo que tenemos es un nuevo cuadro, un nuevo escenario político, social y incluso cultural. No hacerlo es seguir mirando al pasado, como es la tendencia de las izquierdas conservadoras del mundo, incluyendo la izquierda chilena. Segundo, en este cuadro de transformación hay un hecho puntual, pero muy importante. Hay un cambio generacional. Aquí lo que ha ocurrido es que un grupo importante de jóvenes muy inteligentes, puede ser que equivocadamente desde el punto de vista político, pero con la sabiduría suficiente fueron capaces de instalar una alternativa distinta al Partido Socialista, al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Comunista incluso. No diría yo que el Frente Amplio es parecido o igual a Podemos en España, pero hay algo de aquello. Tercer lugar, ese sector que tuvo la valentía de generar una alternativa política interesante, fundamentalmente radicada en el movimiento estudiantil y algunos sectores del mundo laboral, sentó gran parte de su impronta, de su identidad política en criticar la transición. Como muy bien tú lo señalabas, ese fue el objetivo fundamental durante largo tiempo. Lo que le dio identidad puede decir prácticamente que la concertación había traicionado el proceso político chileno, y habíamos seguido las aguas dictadas por la dictadura, y el neoliberalismo había prácticamente hundido las esperanzas de cambio y transformación social de Chile. Ese fue en síntesis, en gran medida, la identidad política que surgió en torno a estos jóvenes dirigentes estudiantiles que, vuelvo a insistir, tuvieron la valentía, la disposición que no han tenido en otros países de generar una alternativa política. Creo que dentro de ellos, sin embargo, hay una pluralidad de opciones de izquierda. No existe solamente una izquierda, no hay una fuerza hegemónica al interior del Frente Amplio.
ellos tienen varios grupos que se fueron constituyendo e incluso se fueron desapareciendo. Seguramente Juan Pablo lo habrá estudiado con mayor detención, pero el del movimiento autónomo de izquierda, por ejemplo, desapareció y se transformó en otra fuerza política y después constituyeron lo que es el partido de Boris, que es Convergencia Social. Después hay un grupo que se llama Los Comunes, que yo diría que son bastante cercanos a las visiones más ortodoxas de la izquierda tradicional, más cercanas, yo diría, al marxismo más clásico. Después hay sectores ecologistas, que yo diría que son de centro izquierda, que no tienen una definición política muy cercana a lo que es la izquierda histórica de Chile, pero sin embargo que tienen mucha influencia. Hay dentro de ellos también un fuerte movimiento feminista, que como en todas partes del mundo es muy difícil que tú puedas radicarlo desde el punto de vista ideológico político en la izquierda o en la derecha. En general son de izquierda, porque buscan transformaciones muy de fondo. Creo que eso le dio mucha fuerza más a ese movimiento. ¿Qué es lo que pasó con el Partido Comunista? Ricardo, te puedo parar así una traducción. Entonces, donc Ricardo Núñez, ancien président du Parti socialiste chilien, nous indique que donc il y a trois facteurs essentiels à souligner de ce processus qui est marqué par la victoire de Gabriel Boric dimanche. C'est donc déjà un changement d'époque où il y a un nouveau moment historique, il y a un nouveau scénario historique, politique et culturel à assumer, et si les forces progressistes, les forces de gauche ne le voient pas, on restera ancré avec un regard vers le passé, comme il arrive à de nombreuses gauches en Amérique latine et dans le monde. Deuxièmement, il nous fait voir qu'il y a une nouvelle génération qui a eu du courage à créer une alternative qui a des problématiques et qui a des similarités aussi avec le processus de Podemos en Espagne, mais qui a ses propres tensions intérieures. Et troisièmement, une critique à la transition. Et ce processus est nourri par une critique à la transition, créée, produite par cette nouvelle génération. Ce sont les secteurs les plus jeunes, évidemment, qui critiquent au fait les forces de gauche, les forces démocratiques qui ont fait la transition démocratique de la dictature à la démocratie, par des arguments de trahison au processus chilien, dans lequel les gouvernements finalement de la concertation et de centre-gauche se seraient assis sur une continuation du modèle néolibéral qui a été instauré par les militaires. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, nous dit, aurait donné l'identité à cette génération, mais qui de toute façon a su avoir, et il souligne bien cela, le courage de produire cette nouvelle génération, cette alternative, ce renouvellement de génération face aux générations historiques comme celle du PS et des partis qui sont associés au Parti socialiste, le PPD, le Parti radical et autres. Mais par ailleurs, ce Frente Amplio, qui est composé de ces forces jeunes, n'a pas une seule force en son sein qui soit hégémonique, qui mène une conduction politique au sein du Frente Amplio. Il y a des partis politiques comme le Convergence Sociale, qui est le parti de Gabriel Boric, ou Comunes, qui sont plutôt, nous dit, des partis qui ne sont pas très grands et qui sont assez refermés sur eux-mêmes. Et aussi, on y voit une pluralité d'autres forces politiques comme les écologistes qui n'ont pas un vrai ethos politique qui pourrait être beaucoup plus assimilé au centre-gauche, mais qui sont encore en cours de maturité. Et par ailleurs, un fort mouvement féministe très très important qui a eu
la puissance aussi d'injecter en énergie tout ce processus, mais qui est difficilement catégorisable ou classable entre gauche et droite. Même si au Chili et en général, il nous dit que ces mouvements féministes, par leur radicalité, ils sont beaucoup plus associés à la gauche. Et, Ricardo, tu veux continuer ou Jean-Jacques? En ese cuadro, ahí se producen los siguientes fenómenos, para sintetizarlos. Dos fenómenos políticos. Uno, el Partido Comunista toma la decisión de radicalizar sus posiciones frente a la concertación y a la historia de la concertación y a lo que significó la concertación como fuerza restauradora de la democracia en nuestro país. Y dos, los partidos progresistas de la ex concertación, del nuevo pacto social, como quieran denominarlo, se hunden en sus contradicciones sin capaz de contestar el nuevo cuadro político que se produce a partir del tercer factor, que en mi opinión está operando en la realidad chilena, que fue el estallido social del 18 de octubre del 2019. Ahí el estallido social es muy importante. Es muy importante por lo siguiente. Primero, por la masividad. Creo que ningún partido de izquierda, ningún partido político, yo diría que ninguna academia, ninguna universidad, ningún centro de estudios de la realidad social chilena podía pensar que se produjera un estallido social de la magnitud como la que se vivió en el país el 19 de octubre del 2019. A partir de ese momento, hay sectores de izquierda, incluyendo el Frente Amplio, pero fundamentalmente la ultraizquierda y el Partido Comunista, de intentar instrumentalizar e interpretar desde su propia perspectiva las razones de ese estallido social. Las fuerzas políticas que hicieron una lectura, en mi opinión, equivocada, 19 o 18 de octubre, fue básicamente la izquierda comunista y los sectores ultraizquierdistas que tienen distintos domicilios, no necesariamente en el Frente Amplio. Al interior del Frente Amplio, las lecturas fueron muy diversas respecto a las razones y factores que influyeron en el estallido social del año 19. Y como te dije, los partidos de izquierda de la ex concertación no fueron capaces de interpretarlo adecuadamente. Fueron de alguna manera sobrepasados por los acontecimientos cotidianos, por la violencia, por las demandas, por la enorme cantidad de gente que se volcó a las calles, por el que efectivamente fue capaz de despertar, como se dijo a menudo respecto a la naturaleza de ese movimiento, a muchos sectores de la realidad social, incluyendo sectores medios y profesionales, a una suerte de movilización general de la sociedad chilena. Uno de los resultados... C'est beau. Alors, Ricardo, alors je reprends la traduction. Donc, dans ce cadre où nous avions ces trois facteurs que nous mentionnait Ricardo, donc on a un parti communiste qui se radicalise, des partis progressistes dont les héritiers de la concertation s'enfoncent dans leurs propres contradictions. Et trois, il n'y a pas eu de capacité de réponse face à cette explosion sociale de 2019 qui jouerait pour lui un rôle absolument majeur
dans le processus que le pays vit aujourd'hui. Donc, cette explosion sociale est d'une massivité qui est surprenante, hein, et dans ce cadre-là, il y a de nouveaux secteurs politiques de gauche, dans lesquels il y a le Parti communiste, mais autres forces, qui interprètent ce processus et tentent d'instrumentaliser cette explosion sociale. Mais cela a eu, dans d'autres secteurs de la gauche, comme le Front Amplio, il y a eu des analyses plus diverses, il n'y a pas une vraie convergence d'analyse en son sein, mais ça reste très différent à ce qui est arrivé avec la concertation, qui n'a pas eu du tout la capacité d'interpréter ce processus d'éclatement social ou d'explosion sociale que l'on a connu en 2019. Ricardo, sí, lo que pasa, estoy cerrando una ventana. Sí, te quería hacer una pregunta, solo una pregunta sobre este último punto. Dice, la concertación no tuvo la capacidad de interpretar este proceso. En tu opinión, ¿por qué? ¿Por qué la concertación, a diferencia, digamos, de los otros sectores de la izquierda diversa, la concertación no consiguió esta interpretación? Entonces, traduzco rápidamente la pregunta. Pourquoi, je demande à Ricardo, pourquoi donc sur ce dernier point où il nous parle de l'incapacité des partis de la concertation, du centre-gauche, d'interpréter ce qui s'est passé en 2019 avec cette explosion sociale au Chili, pourquoi ces partis-là, pourquoi ces forces politiques n'ont pas eu la capacité à créer une interprétation, une analyse ou une convergence de points de vue à ce sujet-là? Mira, Juan Pablo, los factores son diversos, algunos de los cuales yo no los viví directamente. Como tú sabes, y Jean-Jacques también lo sabe, yo tuve 4 años de embajador en México, y por lo tanto no viví muy directamente lo que ocurrió en todo ese periodo. Pero a modo de hipótesis siempre he sostenido en las conversaciones que tenemos distintos compañeros, es que la concertación empezó a desgranarse y a manifestar más debilidades que fortaleza a propósito de las elecciones presidenciales anteriores. Cuando la concertación fue dividida en 2 candidatos y el Partido Socialista tomó la determinación de apoyar un candidato ajeno a sus filas, al senador Guillet, y de paso generar una situación interna muy lamentable al traicionar, porque es la palabra que yo he utilizado, la candidatura de Ricardo Lagos, generó un desastre del cual estamos viviendo sus consecuencias ahora, porque dejó de tener capacidad de interpretar a las grandes mayorías. La democracia cristiana se fue debilitando gradualmente. Desde el punto de vista electoral, el único partido que mantuvo una cierta presencia en las instituciones fue el Partido Socialista. El PPD también ha ido perdiendo fuerza creciente. El Partido Socialista mantiene su presencia fundamentalmente por la raigambre social, cultural e histórica del Partido Socialista. Y porque detrás del Partido Socialista está la figura de alguien indiscutible, como es Salvador Allende. Eso es lo que le permite al Partido Socialista mantener una cierta representación en los municipios, ahora en la Convención Constituyente, en los gobiernos regionales que se eligieron recientemente, 13 diputados ahora de 19, por cierto, perdió 6 diputados por lo menos del Partido Socialista, mantener una cierta presencia en el Senado con 7 senadores, en fin. Pero fundamentalmente ahí no hay una política en el sentido que haya fortalecido el Partido Socialista frente al nuevo cuadro que se generó. Por el contrario, tanto el Partido Socialista como el conjunto de la concertación no fueron capaces, o no fuimos capaces, de responder a uno de los eslóganes más eficaces
que se han inventado en la política chilena en los últimos decenios. El eslogan fue: no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Es muy importante, porque es un eslogan que llegó muy certeramente en los sectores jóvenes, fundamentalmente. No fueron 30 pesos, fueron 30 años. Yo diría que en ese momento, cuando los partidos de la Concertación no fueron capaces de defender y hacerse la autocrítica correspondiente de lo que fueron el papel de cada uno de los partidos y de los gobiernos de la Concertación, es decir, cuando no fuimos capaces de defender los logros democráticos y transformadores que se impulsaron a pesar de todas las dificultades que siempre puso la derecha en nuestro país, cuando no se tuvo esa capacidad de defender lo realizado, la Concertación de alguna manera cavó su propia tumba. No fue capaz de interpretar adecuadamente y menos conducir. Otra cosa es de que algunos otros partidos, con esto termino, Juan Pablo, otros partidos hayan intentado conducir el proceso, hayan intentado atribuirse las características del proceso iniciado aquel 19 de octubre. Eso es lo que hizo el Partido Comunista. Pero si tú miras la votación del Partido Comunista, el Partido Comunista creció ahora, pero muy poco significativo, poco significativo. Incluso el Frente Amplio tiene la misma cantidad de diputados y menos senadores que los ex Concertación. La mayor parte de los gobernadores regionales elegidos recientemente son o del Partido Socialista o de la Democracia Cristiana. De los 16 que se eligieron, el Partido Socialista eligió 4, la Democracia Cristiana 4. Creo que hay un PPD, creo que hay un Radical. La mayor parte son gente del mundo de la Concertación. Lo mismo se puede decir de los alcaldes. Es cierto que los alcaldes emblemáticos, como la de Santiago, es una mujer muy inteligente comunista, que el alcalde de Viña del Mar es de Revolución Democrática, del Frente Amplio, de una comuna importante como Ñuñoa también sea del Frente Amplio, pero la mayor parte de las comunas del país están en manos o de socialistas, o de demócratas cristianos, o de partidos pertenecientes o muy cercanos a la Concertación. Con esto termino. Por lo tanto, esta segunda cosa que quiero resaltar: el estallido social generó un nuevo cuadro político en donde ni la derecha, ni el Partido Comunista, ni la Concertación, ni tampoco el Frente Amplio fueron capaces de interpretar y de leer adecuadamente el fenómeno que había detrás de esa insurgencia social sin conducción política alguna. Juan Pablo. Si, donc je traduis, donc il nous dit donc que pourquoi la concertation donc n'a pas su interpréter donc ce processus. Donc il nous dit premièrement ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas été au début pendant il y a 4 ans, il n'a pas été en France, au Chili, il a été ambassadeur pendant 4 ans au Mexique, donc il n'a pas vraiment été dans la période où il y a eu, on pourrait dire que c'est a germiné ce processus. Mais son hypothèse principale est tout de même que la concertation commence à s'épuiser pendant les élections antérieures, hein, c'est-à-dire quand la concertation se présente à l'élection présidentielle avec, dans le fond, 2 candidats, un candidat de la démocratie chrétienne et un candidat du PS, mais un candidat PS qui n'était pas socialiste, c'est-à-dire qui était un indépendant appuyé ou soutenu par les socialistes, et qui d'une certaine manière aussi représente une trahison au leadership de Ricardo Lagos, qui à ce moment-là s'était prononcé ou était une des personnalités qui aurait pu entreprendre ce social leadership, et qui d'une certaine manière créer les bases d'une profonde dispersion et du désastre actuel que vivent les partis du centre-gauche au Chili. Donc c'est une tension cela crée une tension avec son symbole socle, qui est Salvador Allende,
qui est tout de même le symbole qui lui permet d'avoir une présence qui permet à ces partis-là, aux partis de centre-gauche, de continuer d'avoir une présence dans le pays. Hein. Il nous dit, il y a certains moments clés assez symboliques dans ce processus à partir de l'explosion sociale, où il nous dit que les socialistes n'ont pas, et la concertation en général, n'a pas été capable de répondre à des slogans qui se sont installés, comme un slogan qui a été assez vertébrateur, ou je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français, mais qui vertèbre, c'est-à-dire l'identité politique de cette explosion sociale et surtout des mouvements plus jeunes, qui est ce sont pas 30 pesos pour le billet de transport, ce sont 30 ans, c'est-à-dire le slogan, il dit, la question n'était pas sur la hausse du transport de 30 pesos, mais c'était les derniers 30 ans dans lesquels c'est les derniers 30 ans de la concertation. Et donc c'est un slogan que Ricardo nous dit qui s'installe de manière très très importante dans la politique chilienne et que la concertation est incapable dans ce contexte de défendre ses propres avancées. Et donc cette situation creuse d'une certaine manière, cette situation fait que d'une certaine manière la concertation creuse la propre fosse dans laquelle elle va être enterrée. Hein. Ça crée un espace de vide politique et un espace de vide politique qui va être tenté d'être occupé par différentes forces politiques, dont par exemple le Parti communiste, qui tente d'une certaine manière de saisir les succès de la concertation en disant que les dernières années dans lesquelles eux, ils ont participé au gouvernement de la concertation, au gouvernement de Michel Bachelet, les succès qu'il y a eu ont été grâce à eux, sachant que la vérité historique, nous dit Ricardo, c'est que les succès de la coalition ont été principalement des succès du Parti socialiste et de la démocratie chrétienne, puisque finalement le Parti communiste ne s'intègre que au dernier gouvernement de Michel Bachelet, avec une représentation qui est moindre dans le gouvernement, ainsi que dans le Parlement, que ce soit dans le Sénat ou dans l'Assemblée nationale. Donc, il y a une espèce de contradiction que nous fait voir Ricardo, c'est que dans ce contexte de perte de vitesse, de perte d'identité, de perte d'initiative, de capacité à avoir un leadership, cette concertation a tout de même encore aujourd'hui une présence très très importante au niveau communal. C'est-à-dire la concertation aujourd'hui, les principales villes du pays sont encore dirigées par des membres des partis du centre-gauche, et cela a été ratifié lors des dernières élections en mai de cette année-là. Donc, pour synthétiser, il nous dit que de toute façon, c'est un nouveau cadre politique, et dans ce nouveau cadre politique, que ce soit la gauche, le centre-gauche ou la droite, aucune force politique n'a encore su réellement interpréter ce qui est arrivé pendant cette explosion sociale. Je voudrais poser une question en plusieurs volets, celle du futur. Alors, il y a du temps relativement, puisque le président et les nouvelles autorités parlementaires vont se mettre en place le 11 mars. Cela devrait permettre d'affronter deux difficultés, me semble-t-il, pour répondre aux défis sociaux et politiques qui sont posés à la gauche, l'ancienne et la nouvelle. La première, c'est de consolider un programme, faire un programme qui soit accepté par la totalité des familles. On a vu que ces familles sont extrêmement diverses et ont même des divergences. Le deuxième problème posé, c'est une fois que cette gauche majoritaire sera consolidée, comment va-t-elle faire passer son programme à un Parlement, le faire adopter par un Parlement qui n'est pas majoritairement à gauche?
je dirais même plus, il y a une droite qui s'est radicalisée. On se trouve plus face à une droite du type Piñera, qui a participé à la transition à sa façon, mais à une droite radicalisée vers l'extrême droite, avec, même si le candidat d'extrême droite, entre les deux tours, a mis beaucoup d'eau dans son vin, a essayé d'arrondir les angles pour apparaître moins radical qu'il ne l'était auparavant. Donc mes deux questions sont celles-là. Qu'est-ce qu'il va se passer du côté gauche pour qu'il y ait une sorte de programme de gouvernement minimal, un programme commun accepté par tous, par la partie droite de l'omelette majoritaire comme par la partie gauche ou la partie centrale, et deux, quelle va être la stratégie parlementaire pour affronter donc une droite qui s'est radicalisée? Je te traduis toi, je te traduis tout seul. Oh, d'accord. No, yo lo entendí, Juan Pablo. Perfecto. Mira, para una respuesta a tus dos preguntas, Jean-Jacques, es necesario de alguna manera entender qué es lo que pasó en la segunda vuelta, en el balotaje. En el balotaje lo que ocurrió, dos cosas. Primero, que el mundo progresista, en el sentido amplio de la palabra, de nuestro país, aquel que entendió el fenómeno de la transición, aquel que aprendió a valorizar las instituciones democráticas y los valores democráticos, se sintió profundamente amenazada por la posibilidad de un retroceso histórico inimaginable. La candidatura del señor Kast, como muy bien lo dices tú, es de la extrema derecha. Una extrema derecha que además no ha dejado de valorizar desde su punto de vista la experiencia dictatorial de Pinochet, que justifica la violación de los derechos humanos, en fin. Ese es un primer factor. El segundo factor en el balotaje, en la segunda vuelta, fue que la candidatura de Gabriel Boric no tenía ninguna posibilidad de ampliarse hacia otros sectores distintos a aquellos que lo habían apoyado, si no lo hacía sobre la base de la presencia político, social y cultural de la exconcertación, de los partidos que la conforman, pero fundamentalmente de aquellos sectores que permanecen valorizando lo que significó la transformación de Chile desde el momento mismo que derrotamos a Pinochet. Según unos estudios, la mayor cantidad de votos que obtuvo Gabriel Boric en la segunda vuelta, en un 42% provienen de las votaciones que obtuvieron Yanna Proboste, que era de la exconcertación, Marco Enrique Minami, un candidato de extrema izquierda, de Artés, de algunos votos de Siches, vale decir, del candidato de la derecha, y muy poco, por cierto, de la votación de Kast. Lo que quiero resaltar es que la mayor parte de la votación, de los 2 millones y tantos, proviene desde el punto de vista político de los votos de los partidos de la candidata de la exconcertación, en un 42%. Es cierto que hay un número mayor de personas que votaron, porque las elecciones desde ese punto de vista fueron un verdadero éxito. Por primera vez en Chile votan más del 50% de las personas con derecho a voto. Ese es un éxito extraordinario. El mayor número de personas que votó, uno no podría decir son de centro, son de izquierda, son de centro izquierda, pero es un número significativo. Desde el punto de vista político, lo importante es que la concertación, por decirlo de alguna manera, o la nueva mayoría, se puso por lo menos con un 41% de la votación que obtuvo Yanna Proboste. Ese es un éxito extraordinario, porque eso significó nuevamente reconstruir, muchos años después, las fuerzas políticas que fuimos capaces de derrotar a Pinochet con el no
el año 1988. Una pregunta, en el norte del país, un candidato sorpresa, Parisi, Franco Parisi, consiguió una votación importante. Pero en la segunda vuelta parece que son gente que son electores que venían de la izquierda en mayor parte, ¿no? Porque votaron por Boric. Por cierto, la mayor parte de la gente de la región de Antofagasta, donde tuvo su mayor votación Franco Parisi, terminaron por votar por Boric. A pesar de que el propio Parisi llamó 24 horas antes de la elección a votar por Kast. Eso es un error de este señor que todavía permanece en Estados Unidos por razones que ustedes seguramente conocerán. Entonces, el cambio cualitativo que se produjo entre el primero y la segunda vuelta es muy importante, porque desaparecieron todas las opiniones adversas a la concertación del periodo de transición del país. Desapareció la frase, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, desapareció. Tanto Lagos como Michelle Bachelet tuvieron la grandeza política de decir claramente que van a votar por Boric. Muchas personalidades del mundo cultural, de la centroizquierda, también claramente se definió por la alternativa de Boric. Fueron muy pocos, algunos demócratas cristianos, contados con los dedos de la mano, que levantaron su voz a favor de Kast, fueron muy pocos. Por lo tanto, lo que tú puedes decir es de que el gobierno de Boric se construye sobre la espalda, de alguna manera, de lo que fue la transformación político, social y cultural que significaron los gobiernos de la concertación. Eso no era factible decirlo hace un mes atrás. Hace un mes atrás, la concertación estaba en el suelo, el Partido Socialista estaba en el suelo, el Partido Socialista fue derrotado 3 veces en pocos meses, 3 veces, derrotado en sus intenciones políticas, me refiero, terminando apoyando a Yanna Proboste sin tener mayores convicciones. Un grupo importante de socialistas claramente se vinculó con la candidatura de Boris. Formalmente el Partido Socialista apoyó a Yanna Proboste, formalmente. El PPD se mantuvo bastante más cercano desde ese punto de vista con Yanna Proboste, pero el Partido por la Democracia perdió mucha fuerza social y política que alguna vez tuvo. El Partido Radical sí, claramente al lado de Yanna Proboste. Pero derrotada a Yanna Proboste, que salió además cuarta o quinta, a ver. Quinta. Salió quinta Yanna Proboste. Salió primero Kast, segundo Boris, tercero Parisi, cuarto Sichel, el de derecha, y Yanna Proboste salió quinto. Fue un desastre desde ese punto de vista. No cabe duda ahí que un número importante de socialistas votaron por Boric. Gente de mi familia, por lo demás, yo sé perfectamente que votaron por Boric, no votaron por Yanna Proboste. Yo la conozco a ella, Yanna Proboste, y tengo una muy buena opinión de ella. Por lo demás, ella misma fue la primera persona que dijo voy a votar por Boric, habiendo perdido. Ella es el sector más progresista de la democracia cristiana. La presidenta de la democracia cristiana, la hija de Eduardo Frei, Carmen Frei, que fue senadora junto conmigo, también dijo claramente que iba a votar por Boric. Es decir, se produjo un fenómeno extraordinariamente importante. Por lo tanto, la segunda vuelta tuvo la virtud de justificar el grito del domingo pasado de la gente: el pueblo unido jamás será vencido. Porque realmente lo que se produjo nuevamente una unidad de la centroizquierda, de la izquierda y del mundo popular que se ha generado. La segunda pregunta tuya. La segunda pregunta tuya, ¿cómo resolvemos el problema del Parlamento? Deme un segundo de Jean-Jacques para traducirle a los auditores franceses. Entonces, alors, sur la question que nous pose Jean-Jacques, qui était en 3 volets, en 2 volets, c'était 2 questions finalement. Jean-Jacques, donc, Ricardo répond à ces 2 questions. Il nous dit qu'il est très important pour pouvoir répondre à ces 2 questions-là, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au 2e tour, au ballottage.
C'est-à-dire, il y a d'une part ceux qui ont compris la valeur des institutions démocratiques et qui se sont donc sentis menacés par la candidature de José Antonio Cast, représentant du pinochetisme, et par ailleurs, Boric, qui est arrivé a perdu le premier tour en n'ayant aucune possibilité d'étendre son électorat au deuxième tour à travers les forces politiques de sa propre coalition. Donc là, les forces politiques ou l'électorat qui historiquement avait voté pour la concertation a été fondamental. Et ce que nous dit Ricardo, c'est que après des sondages qui sont récemment, des études qui sont récemment sorties, 42% de la votation de Boric viendrait de Provosté, de Jasna Provosté, qui était la candidate démocrate chrétienne qui représentait ce secteur centre-gauche, ainsi qu'aussi d'autres candidats comme Marco Enrique Sominames, Sichel, qui était quand même le candidat officiel de la droite, hein, et Artés, qui était un candidat, on va dire, dissident du Parti communiste. Hein. Donc, il y a eu, et par ailleurs, il y a eu certes un nombre bien plus important de personnes qui ont participé, mais du point de vue politique, il ne faut pas perdre de vue que quand même 42 ou 41% de cette votation provient de ce monde centre-gauche dans lequel Jasna Provosté a quand même finalement joué un rôle central à ce second tour. Jean-Jacques intervient à ce moment-là et nous demande qu'est-ce qui s'est passé donc dans le nord du pays avec les votes de Parisi, de Franco Parisi, qui a obtenu le troisième poste au premier tour en étant à l'étranger, en étant un candidat qui a fait de la campagne digitale, et qui donc a eu une votation assez massive au nord du Chili. Donc, à cela, Núñez nous dit, bon, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à Parisi, c'est que l'électorat de Parisi a voté principalement par Boric, hein, et cela même si Parisi a quelques jours avant le deuxième tour a fait un appel au vote de ces électeurs pour qu'ils votent pour le candidat de droite Cast. Mais donc, malheureusement pour lui, cela ne s'est pas produit et les électeurs ont quand même tout de même voté pour Boric. Et donc, cela parle d'un changement qualitatif entre le premier et le deuxième tour. Parce que d'une certaine manière, ce qui arrive avec Parisi et les électeurs de Parisi montrent qu'il y a un changement qui est dû à la convergence, qui peut s'exemplifier avec cet exemple du slogan des 30 pesos et des 30 ans, qui est un slogan qui, au deuxième tour, a complètement disparu. Des personnalités comme Ricardo Lagos, ancien président de la République, et Michel Bachelet, ont publiquement soutenu Gabriel Boric. Et du point de vue symbolique, Cast a pu rallier très peu de personnes à sa campagne. Donc, ce qu'il faut être clair, dit Ricardo, c'est que le gouvernement de Gabriel Boric, aujourd'hui, se construit sur cette concertation, sur l'héritage, on va dire, électoral et même historique de la concertation. Et c'est quelque chose qu'il y a juste un mois, on ne pouvait pas affirmer. Donc c'est vraiment, il y a un vrai changement dans ce second tour. Sachant que, par exemple, le Parti socialiste, dans cette même année, où il y a eu presque 9 élections populaires, le Parti socialiste a été vaincu 3 fois de suite et qui a finalement dû se rallier à la candidature d'une démocrate chrétienne, Jasna Provosté, mais qui, de toute même, Jasna Provosté a représenté une démocratie chrétienne plus progressiste
puisque même si elle a eu le cinquième poste, elle est arrivée cinquième au premier tour, elle a été la première à dire ou à soutenir Gabriel Boric après le premier tour. Et ainsi l'a fait aussi la présidente du Parti démocrate chrétien, Carmen Frey, qui également a suivi ce leadership. Donc, pour d'une certaine manière synthétiser, il nous dit que ce phénomène, en fait, c'est un phénomène de convergence très très important, un phénomène de convergence accéléré d'une certaine manière entre le premier et le second tour, et qui, d'un tour à l'autre, on peut aujourd'hui proclamer d'une certaine manière le phénomène du ancien slogan chilien qui est celui du peuple uni ne pourra jamais être vaincu. Je voudrais quand même revenir à la question que j'avais posée initialement, et qui avait une deuxième partie, qui était celle de la stratégie parlementaire. Me gustaría volver a la pregunta inicial. En la segunda parte de la pregunta, la de la estrategia parlamentaria, en la medida en que la izquierda no tiene una mayoría en el Parlamento, una mayoría clara, y lo dijo el presidente en su primer discurso, que todo va a ser que va a tener que negociar desde el primer momento, y en particular unas reformas que no gusta a la derecha, una reforma fiscal. Alors, juste pour contextualiser la question de Jean-Jacques qui est passé à l'espagnol, donc sa question est sur quelle pourra être ou quelle sera la stratégie parlementaire de ce gouvernement qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et donc comment Boric va, d'une certaine manière, envisager la stratégie du gouvernement pour pouvoir construire ces réformes-là, sachant qu'il devra construire des accords et des alliances. Tú tienes razón, Jack. Estos es uno de los 3 desafíos más importantes que tendrá el gobierno de Gabriel Boric. El primero de todo es conformar un entendimiento más allá del Frente Amplio y del Partido Comunista. El Frente Amplio y el Partido Comunista no están en condiciones ellos solos de gobernar Chile. En consecuencia, tendrán necesariamente que ampliarse. Se va a integrar el Partido Socialista, el PPD o los partidos de la concertación o del Frente Amplio a un nuevo frente. Ese es un tema que se está discutiendo. Yo tengo la impresión de que eso no va a ocurrir. Que lo que va a ocurrir en primer lugar es que el gobierno de Boric va a llamar para constituir sus gabinetes a algunos militantes, hombres o mujeres, de los partidos pertenecientes a la concertación. Seguramente el ministro de Hacienda, es altamente probable, todos los nombres que se están barajando a 48 horas de terminadas las elecciones son personas vinculadas con los gobiernos de Lagos, de Frey, de Elgo, en fin. Perdón. Ese es el primer desafío. Vale decir, conformar una fuerza política suficiente que le dé sustento social y político al gobierno. Segundo desafío es generar entendimientos con los parlamentarios, diputados y senadores, no solamente pertenecientes al Frente Amplio y al Partido Comunista, sino que necesariamente tendrá, para los efectos de avanzar en alguna de las propuestas transformadoras que ha hecho el gobierno, tendrá necesariamente que entenderse con los parlamentarios socialistas, PPD, radical. Para estos efectos, hace algunos días atrás, estos 3 partidos, a través de sus parlamentarios, tomaron la decisión de operar frente a esta nueva realidad de manera conjunta. Vale decirlo, en términos concretos,
Se trata de que los partidos que se adhieren al socialismo democrático, como son el Partido Radical, el PPD y el Partido Socialista, para estos efectos estrictamente parlamentarios o para los efectos del manejo de las propuestas transformadoras que seguramente va a implementar o tratar de implementar el gobierno de Boric, van a actuar en conjunto. Es un hecho extraordinariamente positivo. Porque quiero decirte entre paréntesis, este es el segundo desafío, pero entre paréntesis quiero decirte que en la segunda vuelta se produjeron dos fenómenos interesantes. Boric en prácticamente todas partes del país dijo que su candidatura descansaba sobre los hombros de poderosos del pasado. Es decir, por primera vez, un representante de esta nueva izquierda, con un gran liderazgo como el que tiene Gabriel Boric, entendió que él era parte de un gran proceso histórico que viene desde el siglo pasado. Y que no es casual de que ayer se haya fotografiado frente al busto del presidente Allende. Y que en el discurso del domingo pasado, celebrando su triunfo electoral, haya recordado las palabras de Allende. Es decir, hubo un cambio muy radical. Porque la segunda cosa que se produjo como fenómeno es que todo el mundo empezó a hablar de que el programa de Boric es un programa socialdemócrata, por primera vez. Él mismo reconoció de que sí, su programa se puede inscribir en lo que fueron las experiencias socialdemócratas europeas del siglo XX. Volviendo al otro desafío. El otro desafío es entenderse con la Convención Constitucional, porque son 155 personas que tienen prácticamente en sus manos la configuración del nuevo orden institucional de Chile. Es decir, el próximo año, si hay acuerdo, en Chile vamos a tener una nueva constitución, generada por 155 personas que representan efectivamente al país como nunca antes. Hay igualdad de hombres y mujeres, están los pueblos originarios representados en esos 155, están las fuerzas políticas, están las fuerzas culturales, está el movimiento social representado en esos 155 personas, hombres y mujeres, que tienen la responsabilidad de elaborar una nueva constitución. Esa nueva constitución va a ser clave para los efectos de poder conducir adecuadamente dentro del orden institucional que se genere el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Y como no sabemos en qué va a consistir este nuevo orden constitucional, ahí hay un gran signo de interrogación y por eso constituye un nuevo desafío. Hoy día, hace pocas horas atrás, Gabriel Boric visitó a la presidenta Lisa Loncón, de origen mapuche, y al vicepresidente de la Asamblea Constituyente, para expresarle su interés de mantener una relación muy bien. Por lo tanto, en resumen, Jean-Jacques, primero, constituir una fuerza política que no se puede agotar en el Frente Amplio y en el Partido Comunista. Segundo, construir un entendimiento con los parlamentarios del mundo de la concertación, cosa que se puede lograr. Y tercero, entenderse con la Asamblea Constituyente. ¿Para qué cosa? Para que en el primer año se implementen tres medidas que son las claves. Uno, un nuevo régimen previsional, un nuevo sistema de pensiones. Segundo, reformas al sistema de salud, que son las cosas más sentidas de la población. Tercero, una reforma también del sistema educacional, que son de las cuestiones más importantes que hoy día tiene el Estado chileno. Aparte de enfrentar un tema extraordinariamente delicado, que es el tema de la seguridad y el orden público. En Chile la delincuencia es un problema extraordinariamente serio, como nunca antes habíamos tenido tanto narcotráfico, como nunca antes habíamos tenido incluso narcoterrorismo, como lo que hay en la zona sur del país, en fin. Pero esos son los desafíos políticos, pero los desafíos del programa. Pero los desafíos políticos son básicamente los que acabo de señalar. Alors, je traduis rapidement. Alors, donc, Jean-Jacques revient sur cette question sur les stratégies parlementaires que devra entreprendre Boric pendant son gouvernement.
Et donc, Ricardo nous répond avec 3 défis. Boric a 3 défis. Le premier défi de Boric est la capacité qu'il aura, en fait, de construire une entente au-delà du Parti communiste et du front, du Flintercle, de la coalition, du parti de Gabriel Boric. Pourquoi? Parce que il n'aurait pas la capacité de gouverner tout seul. Et donc, dans ce scénario, de toute façon, il pense que tant le Parti socialiste que la démocratie chrétienne devrait peut-être intégrer le gouvernement, mais cela ne va pas arriver. Il pense que cela ne sera pas possible. Car Boric, il pense que va faire appel, oui, à certaines personnalités socialistes ou démocrates chrétiennes pour intégrer son gouvernement, mais de manière isolée, sans passer, on va dire, d'une certaine manière, par l'institutionnalité, par des partis. D'une part, le deuxième élément que soulève Ricardo, c'est l'entente parlementaire, proprement telle, l'entente parlementaire avec les parlementaires du Parti socialiste, du PPD, du Parti radical. Il faut rappeler que ces derniers jours, on nous dit qu'il y a eu une décision de ces partis, voilà, mais moi, une décision de ces partis politiques de construire une coalition, d'agir ensemble face à cette problématique. Et il nous rappelle aussi qu'il y a encore 2 phénomènes, entre parenthèses, qui ont eu lieu à ce second tour-là, qui est le premier sur le fait que Boric, dans ce second tour, a explicitement dit à plusieurs reprises que son gouvernement reposait sur une histoire et une tradition de la gauche ou des secteurs démocratiques qui va au-delà de son propre parti, de son propre secteur. Donc il reconnaît d'une certaine manière qu'il y a un processus historique dans lequel il est issu, qui est un processus qui prend ses origines au cours de tout au long du XXe siècle, et là-dedans, les partis historiques du parti de la gauche en jouent un rôle central. Et c'est pour cela que Ricardo, au niveau des symboles, nous dit ce n'est pas anodin que Gabriel Boric, dans sa première visite au palais du gouvernement hier, décide de prendre une photo en face de la statue de Salvador Allende, ou de reprendre les paroles de fermeture du discours de Salvador Allende lors de sa victoire en 69-70. Et par ailleurs, un autre grand fait du point de vue symbolique et discursif qui s'est produit pendant ce second tour-là, est que Boric a reconnu en fait la centralité de cette manière du projet social-démocrate dans la société chilienne, puisque il assume à travers les questions des journalistes que effectivement, il affirme que son discours, que son programme, il peut être inscrit dans la tradition social-démocrate européenne du XXe siècle. Donc cela, pour lui, ce sont des faits majeurs et qui ont à voir, de certaine manière, aussi avec le fait de cette capacité à rallier. Mais il y a un troisième élément assez important pour ces réformes qui tiennent à cœur les Chiliens, c'est l'entente avec la Convention ou l'Assemblée constituante. C'est donc 155 délégués, avec la parité homme-femme, avec tous les secteurs politiques chiliens représentés au-delà même des partis historiques ou traditionnels, et avec une présence très importante, une représentation très importante des peuples autochtones chiliens. Donc, il pense que par là aussi, il y a une clé pour le gouvernement Boric, qui doit être résolu, qui doit être d'une certaine manière un mystère qui doit être résolu, puisque aussi on ne sait pas encore quelle
sera l'ordre constitutionnel, le régime constitutionnel que cette Assemblée constituante va rédiger, et pour autant, cela pose des interrogations au gouvernement de Boric, puisque lui, d'une certaine manière, il devra penser à ces réformes de retraite, de santé, d'éducation, et dans le cas, et aussi un élément très important qui sera d'aborder les questions de la sécurité au Chili. Donc, trois éléments, il boucle avec 3 éléments. La constitution d'une force politique qui soit capable de soutenir ce gouvernement, au-delà du Parti communiste du Frente Amplio, 2 désaccords avec les parlementaires, notamment avec les parlementaires du Parti socialiste, du PPD et du Parti radical, et finalement une entente avec la Convention constitutionnelle ou l'Assemblée constituante. Donc il y est aujourd'hui, apparemment, Boric est allé saluer la présidente de l'Assemblée constituante qui s'appelle Elisa Loncón, qui est représentante des peuples autochtones, parce que cela, le régime constitutionnel sera un élément absolument clé aussi des réformes dont on vient de mentionner. Jean-Jacques. Yo tendría, vamos a tener que concluir, pero me gustaría concluir sobre una temática que nunca es central en la selección en ningún país del mundo, la política exterior, la inserción de este nuevo gobierno Chile en su entorno. En particular va a tener que enfrentar un problema muy complicado para todos los gobiernos de América Latina, el problema de Venezuela. El Chile de Sebastián Piñera participó activamente al grupo de Lima en su momento. ¿Qué va a pasar con este grupo que ya dejaron Argentina y México? Creó también para sustituirse a UNASUR pro-sur. Entonces, Chile, la herencia diplomática de Sebastián Piñera está en la mesa del nuevo gobierno. Me parece que va a tener que tomar algunas decisiones que no se conocen por el momento, pero acaso se pueden adivinar. No sé si Ricardo puede hacer una evaluación de lo que podría ser la posición del nuevo gobierno Chile en su entorno regional. Si, donc je traduis rapidement. Donc la question de Jean-Jacques est par rapport à quelle sera l'insertion du Chili dans son environnement international, notamment régional, vis-à-vis d'une politique étrangère qui est assez spéciale, dont va hériter le gouvernement de Boric à partir du gouvernement de Piñera, puisque Piñera a participé au groupe de Lima. Il a créé Prosur d'une manière en contreposition en fait de UNASUR, qui avait été créé au début des années 2000. Et donc, quel va être, de cette manière, l'héritage, c'est-à-dire comment le Chili, comment le gouvernement de Boric pourrait prendre cet héritage en relations extérieures que lui laisse le gouvernement de Piñera. Jean-Jacques, solo sabemos hasta el momento 3 cosas que seguramente se van a implementar desde el punto de vista de la política exterior del país. 1, un fortalecimiento dentro de las dificultades que históricamente hemos tenido en las relaciones con nuestros países vecinos. Seguramente la primera visita que hará Gabriel Boric como presidente será Argentina, forma parte de la tradición. Ha tenido cercanías para enfrentar el tema de nuestras caóticas y difíciles relaciones con Bolivia, y seguramente con Perú se van a mantener las relaciones relativamente positivas que hemos tenido hasta el momento con el gobierno de Castillo. Segundo, Borrell, el encargado internacional de la Unión Europea, en su saludo
más otros saludos que han llegado de Europa, coinciden en la necesidad de que Chile refuerce sus relaciones con los países europeos. Es decir, como nunca, existe la posibilidad de nuevamente rediscutir, reanalizar y profundizar el acuerdo de libre comercio entre Chile y la Unión Europea. Seguramente los lazos de otro orden que existen con Europa se van a fortalecer. No tenemos muchos espacios más en América Latina. Y la tercera política es fortalecer las relaciones con Estados Unidos y con China. China es fundamental para el comercio de nuestro país. 36% del comercio de Chile se realiza hacia China. Y por cierto, en Estados Unidos, particularmente por las visiones más progresistas que hoy día uno puede de repente entender de la política exterior de Estados Unidos, seguramente vamos a tener que fortalecerla, sobre todo frente a la posibilidad de implementar el PP11, cosa que no es fácil porque existen al interior de las fuerzas progresistas en Chile bastante reticencia nuevamente a aprobar ese proyecto impulsado fundamentalmente por Estados Unidos. Entonces, en resumen, con los países vecinos, con Europa, con China y Estados Unidos. Con América Latina no es fácil, porque Boris ha sido muy claro en decirle que no comparte las políticas implementadas por el gobierno de Maduro. Ha sido extraordinariamente crítico, tal cual como Michelle Bachelet, por la violación de los derechos humanos que se han producido en Venezuela. El gobierno de Nicaragua, incluso para el Frente Amplio, no así para el Partido Comunista, es un gobierno que lamentablemente ha violentado notablemente los principios elementales de la democracia. Con Cuba seguramente se va a mantener una relación relativamente lejana, sin profundizarlas mayormente. Pero América Latina no es un espacio hoy día donde podamos generar condiciones para el desarrollo de una política progresista, salvo que nuevamente en Brasil hay un cambio significativo. Si Lula llega a ser nuevamente presidente de Brasil, seguramente el gobierno de Chile, encabezado por Gabriel Boric, más el gobierno de Brasil, van a poder reconstituir nuevamente algunas alianzas de carácter progresista que puedan contrarrestar las visiones más bien derechistas que se implementaron a partir del gobierno de Colombia, de Duque, del gobierno de Brasil, de Bolsonaro, del gobierno de Uruguay también, y de los extraños gobiernos que uno percibe que hay en América Latina, en Europa, perdón, en América Central. Con Francia, con México, seguramente se van a mejorar las relaciones, son buenas en general, pero fundamentalmente relaciones de carácter comercial. Con México no tenemos una relación política estrecha, pero sí de carácter comercial. Las palabras de AMLO han sido extraordinariamente positivas para la posibilidad de que tengamos un gobierno de izquierda en nuestro país. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Como nunca en Chile se va a necesitar mucha sabiduría política. La primera persona que va a tener que implementar políticas en donde se aprecie fundamentalmente principios, valores, pero al mismo tiempo capacidad de entender las complejidades del momento va a ser Gabriel Boric. Va a tener que ordenar su coalición, el Frente Amplio y el Partido Comunista. No va a ser fácil, porque lo que piensa Gabriel Boric no necesariamente son lo que piensan en muchos aspectos de su política económica, sobre todo el Partido Comunista. Va a tener que entenderse con los partidos de la concertación, fundamentalmente con los partidos que hemos nombrado, socialistas, PPD, radicales, en fin. Va a tener que entenderse con la derecha. Le guste o no le guste, porque como tú muy bien lo señalas, las posibilidades de impulsar modificaciones o transformaciones de fondo en cuestiones relacionadas con las pensiones, con la salud, con la vivienda, con la educación, en el Parlamento, dado la composición del mismo, se va a tener que conversar con los sectores, entre comillas, progresistas que pueden existir en la derecha. Hoy día están bastante disminuidos, pero ya en estas últimas 48 horas han surgido voces, fundamentalmente del Partido de Renovación Nacional, donde algunos parlamentarios han manifestado
opciones favorables a tener entendimientos y llegar a acuerdos con el gobierno que va a encabezar Boric. De alguna manera, cosas del destino, cosas de la política, cosas de la historia, el gobierno de Boris va a tener que implementar lo que tanto se criticó el gobierno del presidente Elvin, todo en la medida de lo posible, les guste o no les guste. En la medida de lo posible vamos a tener que implementar todo aquello. Hoy día existen mucho más posibilidades de implementar transformaciones más de fondo, Jean-Jacques. Primero porque la derecha pinochetista ha sido derrotada, la derecha en general está en una situación de dispersión, incapaz de generar un proyecto único. Hoy día el entendimiento entre las fuerzas progresistas, la nueva izquierda y la izquierda más tradicional del país es factible, es factible. Hoy día hay un pueblo bastante más empoderado, sobre todo los jóvenes y las mujeres. Existe la posibilidad de construir un país bastante más progresista, sobre la base de nuestros éxitos y de nuestros errores, sobre la base de lo que ha sido Chile en su historia, sobre todo en la historia de los últimos años. Existen esas posibilidades, pero va a depender de algo que no está escrito en los manuales ni de Marx, ni de Lenin, ni de Fidel Castro, ni en ningún manual, que es inteligencia política. Que es inteligencia política que no sobra en Chile, no sobra, es escasa. Históricamente, además, hemos cometido demasiados errores por falta de capacidad de entender más enteramente la sensibilidad de la coyuntura histórica en que nos desenvolvemos. Pero soy muy optimista. Soy muy optimista porque el triunfo del otro día es un triunfo de la historia del movimiento popular chileno, el triunfo de la izquierda chilena, es el triunfo de Allende, es el triunfo de muchas experiencias históricas, pero al mismo tiempo el triunfo de una nueva generación de jóvenes de izquierda que con mucho valor y audacia tienen la posibilidad en sus manos de construir un Chile mejor. Pero para eso, por eso insistir, se requerirá mucha seguridad política. Bien. Donc, je reprends la traduction. Par rapport à la question de Jean-Jacques de comment va s'insérer le Chili dans ce nouveau contexte, de ce nouveau Chili dans le contexte international et dans cet héritage de Piñera, de la droite, du gouvernement de la droite dans les relations internationales, il nous dit que Ricardo nous dit qu'on sait seulement trois choses. D'une part, il y aura certainement un renforcement des relations avec les voisins du Chili. Donc, on espère et très probablement que la première visite de Boric à l'étranger soit l'Argentine. On attend aussi certainement un rapprochement à la Bolivie et le maintien des bonnes relations avec le Pérou du président Castillo. Par ailleurs, sur un deuxième point, il nous dit qu'il y a aussi, il y a pas très longtemps, Josep Borrell nous a fait part de l'importance qu'il a donnée à un renforcement des relations entre l'Europe et l'Amérique latine. Et cela, donc, pourrait rouvrir effectivement l'importance de l'Europe et l'influence de l'Europe dans le modèle des politiques, dans le modèle des politiques sociales surtout du Chili et peut-être de l'Amérique latine. Et trois, un renforcement des relations avec la Chine, car il faut être assez clair que la Chine joue un rôle majeur pour l'économie chilienne, qui est le principal importateur chilien. Et cela, de toute façon, produira une question sur d'autres éléments d'ouverture du Chili, par exemple sur la question du TPP 11, qui est un nouveau traité de libre-échange dans lequel y participeraient la Chine et les États-Unis. Et donc, il y aurait, sur ce troisième point,
non seulement un renforcement des relations avec la Chine, mais tout en conservant une relation assez forte avec les États-Unis. Mais il nous met en garde de toute façon qu'avec l'Amérique latine, les relations avec l'Amérique latine ne seront pas faciles. Puisque, par exemple, pour pouvoir constituer une politique progressiste en Amérique latine, on dit que déjà, avec Maduro, ça peut être assez difficile, puisque Boric a été très critique du gouvernement, il est très critique du gouvernement Maduro, dans lequel il aurait affirmé effectivement qu'il y aurait des violations aux droits de l'homme, ou au Nicaragua, où carrément il aurait une position de traiter le régime le gouvernement de Ortega comme une dictature. Et donc c'est une différence aussi très très importante avec le Parti communiste chilien, qui lui pense ou a une position assez différente sur ces deux cas-là. Et avec Cuba, il pense que la relation du Chili devrait se tenir éloignée comme elle l'est à présent. La seule possibilité, pense lui, qu'il y a un retournement sur cette question-là, serait si au Brésil, il y aurait les forces progressistes étaient de retour avec éventuellement avec la présidence de Lula, puisque ça permettrait éventuellement une nouvelle possibilité de construire des alliances progressistes et donc une relation politique avec le reste des pays de la région. Avec le reste de l'Amérique centrale, surtout, ça se rangerait bien plutôt dans le cadre des relations par exemple, le Chili a aujourd'hui avec le Mexique, qui sont des rapprochements, qui pourraient y avoir des rapprochements importants, mais plutôt sur le volet commercial que sur la politique. Donc, il augure des problématiques assez importantes sur ce point-là, sur le point de vue des relations internationales, puisque de toute façon, en termes de synthèse globale, il nous dit que ce gouvernement de Gabriel Boric, il aura besoin plus que jamais d'une grande sagesse politique. Boric, il aura le défi de organiser ou de ranger sa coalition, de discipliner sa coalition, d'une part, et ce n'est pas facile puisque les positions des partis de sa coalition, dont le parti communiste surtout, ne sont pas nécessairement les positions que lui, en tant que président, en tant qu'acteur à lui-même, il a. Et d'une autre part, il y aura la nécessité de construire une entente avec l'ensemble des forces politiques qui ont composé la concertation et une entente aussi avec la droite, qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas, il y aura besoin de construire une entente avec des secteurs de la droite, des secteurs progressistes de la droite, qui aujourd'hui ont déjà commencé à donner des pistes, des signaux, correspondant à une possibilité d'ouverture, d'entente pour des accords de convergence sur des points importants pour le pays. Donc, il nous dit que par des choses du destin, par des choses de la politique, par des choses qui concernent l'histoire, malheureusement, par rapport à la critique que faisait le Frente Amplio au long de sa courte existence, ce sera un gouvernement dans la mesure du possible. Un gouvernement dans la mesure du possible qui était en référence à la phrase de Patricio Aylwin, le premier président, un président démocrate chrétien, après le régime dictatorial, à la sortie de la dictature de Pinochet. Donc, il y a des ententes, ce qui relève de toute façon qu'il y a des possibilités d'entente dans la gauche, oui, aujourd'hui, entre les différentes gauches. Il y a différentes possibilités parce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui est beaucoup plus empoderado, il n'existe pas ce mot en français, qui est aujourd'hui beaucoup plus réveillé, qui est beaucoup plus conscient de son rôle en tant qu'acteur politique. Et donc, il y aura donc différentes possibilités pour
renforcer ses positions, hein, les positions du gouvernement. Hein. Mais il aura besoin de toute façon de quelque chose qu'il ne trouvera pas dans aucun manuel de la gauche, dans aucun manuel marxiste ou léniniste, qui est la question d'avoir et de construire une intelligence politique au sein de son gouvernement. Jacques. Bien, creo que ya estamos llegando al final de la grabación y tengo que agradecer por su tiempo y sus evaluaciones muy pertinentes a Ricardo Núñez, agradecer a Juan Pablo por su eficiencia como animar este debate y saludarle a los dos y tomar una cita para el mes de marzo o abril que viene a ver cómo se desarrolla la dinámica de esta nueva experiencia progresista chilena. Donc je vous remercie à tous les deux, d'abord à Ricardo Núñez pour le temps qu'il nous a consacré, pour ses remarques tout à fait pertinentes et intéressantes. Je remercie également Juan Pablo qui a fait un excellent travail d'interprétariat et d'animation. Et je vous donne rendez-vous, si vous en êtes d'accord tous les deux, au lendemain de la prise du pouvoir du 11 mars, pour voir comment se développe cette dynamique d'un nouveau gouvernement progressiste, une nouvelle expérience progressiste qui est assez inattendue et assez intéressante à suivre pour les Chiliens, mais aussi pour les Français et pour d'autres progressistes dans le monde. Entonces, muchas gracias a los dos y nos veremos probablemente, seguramente en el año 2022 para hacer otras evaluaciones. Gracias Jean-Jacques también. Yo agradecer, merci Jean-Jacques, merci a Ricardo Núñez, merci a la Fundación Jean Jaurès qui s'intéresse a ces questions. Bueno, yo también quisiera agradecerte una vez más, Jean-Jacques, por tu interés en Chile, por tu interés en América Latina. Tú conoces mucho de nuestro continente, conoces nuestro país. Seguramente vas a seguir muy atento a lo que sea la nueva experiencia progresista en Chile. Nos veremos en marzo, y yo espero a Juan Pablo verlo en Chile, porque hace muchos años que no viene a nuestro país, y ya está bueno que de vez en cuando se recuerde a los amigos aquí en nuestro país y en su familia, quien la veo sí a menudo, porque compartimos muchas cosas en común. Así que muchas gracias y un saludo muy cordial a toda la Fundación Jean Jaurès. Y a Juan Pablo también felicitarte por la traducción que has hecho de mis palabras. Y espero que hayan sido tal cual como yo las formulé, a pesar de que tú me conoces muy bien, así que seguramente me interpretaste adecuadamente. Le puse un poco más de lenguaje, menos renovado. Muy bien, un saludo muy cordial, un abrazo muy grande. Merci a tous, gracias y nos vemos pronto. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.